अश्लील वीडियो जड़े इंस्टाग्राम क्वीन कर जिते भाइराल कर प्रेमिक जनक शेष में चंद्रशेखरपुर थाना पुलिस अभियुक्त को गिरफ्त कर। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छे आशा कर भलर थे किछि दिन पूर्व मु गोटे प्रियंका शर्मा पर वीडियो बनई जोटा कि भाइराल होता बोले समस्ते प्राय बनई वीडियोटा आम तो एत भी क्लीयर कर वीडियो माने देखनु जहाँ बस जी देखा आवश्यक आम से देखु वीडियो समस्त पाखे अच्छे सारा ओडिशा रे घूरी बुलूची आ समस्ते देखी थी वीडियोटा को आज टॉपिक आरंभ माने छोटिया वीडियोटे करने को आसी किछि लोकों मु वीडियोटा बनवाक आसी चलतु सी तो जानी थे से पिला जे धरा पड़ जाइछंती जी माने वीडियोटा भाइराल करथिले केते सत्यासत्य थिला न थिला हमें करिथिलु बोली लोक माने बहुत कथा कहिसंती। चलतु आ बेसी डेरी करबानी चैनल को फेरी जा वीडियो को फेरी जा आपण माने जे जदि मो चैनल ले नुआ थिबे ताले वीडियो टी जदि भलो लागिवो आपणकर मतामत कमेंट बॉक्स में जणेबे आ डेरी करबा ना। चलतु भाई भाई एबे हबो तो हेइबा किछि दिन तळे माने 2-4 दिन 5 दिन 6 दिन तळे मु वीडियो पोस्ट करथिली मो पाक वीडियोटा गोटे आसीला इंस्टाग्राम माध्यम रे आसीला वीडियोटी देखिली सत्यासत्य जानिली से वीडियो बनैली किंतु मते किछि पिल्ला कमेंट बॉक्स रे आसी कि बहुत गाली भी करिसेंती जदि तो भौणी होता या जो ते ये लगला कौन वीडियोटा एटा फेक एआई रे बनाई छी। अच्छा भाई से मानू कहबी जदि एआई रे बना माने एडिटिंग वीडियोटी ताहाले गोटे क्लिप छोट क्लिप देखंतु ताले ये कहीं धरा पड़ा देखले तो मुझे बनी से भीतर कथा चलो। अच्छा प्रियंका मैडम को जो वीडियो पोस्ट करते सी तो पूरा टोटाल सारा ओडिशा तो देखी सारी वीडियोटा समस्त पाक जेहेतु आइला आम पाक आइला इंस्टाग्राम रे ये खेल करेंगे तो ठीक अच्छे जदि तक आम यूट्यूब रे ठीक कथा कहलु भौणी माने कहलु अलग झील मान एमती हुअनी माने झील मैंने टे सावधान हो जाए से गोटे किसी लोक आसिक ज्ञान एमती पेलिए बाप डर जाए से सकाशे बाध्य वीडियो बनवा कथा आज जो प्रियंका मैडम जो वीडियोटा मु देखली टे से कौन लगुच आपन माने एटा एआई रे एडिटिंग हेछि बोली आपन लगुच एटा कि देखि पाना एटा माने एटा वीडियो कॉल ले थिला बेले ए वीडियोटा जने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करिकी वायरल करछि बोली वीडियोटा सेटा आपन मानु लागुनी एतरे एआई रे हेतिबा भूल वीडियो ज्ञान तो बहे आसी पेलिले। अच्छा मु आ गोटे क्लिप देखो जे आपन टिके सुनंतु सुनिला पर जानिबे। अच्छा भाषा भाई ना लेट कहीं कल पढ़ल तुम न्यूज़टा तुमको धन्यवाद हम खोजी बुलूली कौटी प्रमाणटा जोगाड़ करी तुमको अशेष अशेष धन्यवाद भाषा भाई ना ये बोल तुम श्लोक टे बोल शुणुन शुण। अश्लील वीडियो जड़े इंस्टाग्राम क्वीन कर जिते भाइराल कर प्रेमिक जनक शेष में चंद्रशेखरपुर थाना पुलिस अभियुक्त को गिरफ्त कर। तेज अभियुक्त जनक हूँ बिक्की बारिक जहाँ घर जटणी अंचल रे सुनले तो नहीं बा तांकर बॉयफ्रेंड तांको माने भाषा तो पड़े आम भाई कौन कौन सुनले से बिक्की बारिक तार माने इंस्टाग्राम सह कह फेमस पिलाटा बिक्की पॉप ना कौन एमती किसी ना रे हूँ तार अच्छी ता मैसेज भी देखे देवी यदि कहे देखे दौर ना देखु बिक्की पॉप से पिलाटी आम भी चिन्ची भल वीडियो करती कौन है मन तो कौन है जमीती गोटे वीडियो भाइराल है आम तेजु मैडम तापर प्रियंका सनम रो। अच्छा आपरे आमर डेविल क्वीन अर्पिता आउरी बहुत झील ये जो आमर भाईना जने कहले से वीडियोटा टी आउ शुणु ना कौन है एक्चुअली कथा ना ताक मुहर शुणिले जानी जीवे। प्रेम समय किसी अश्लील वीडियो उत्तोलन करथिले जोटा अंतरंग मुहूर्तर थिला सेटा तो भूल
এই ଯୋଉ ପ୍ରେମ କରୁଛ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓଟା ଯୋଉ ତୁମେ ବନେଇକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରୁଛ ସେଇଟା ହଉଛି ଭୁଲ। ଓ ତୁମେ ଭୁଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ପଢିଛ, ସେଇଟା କିଛି ପ୍ରେମ କରିବ ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କଲରେ ଚାଲିଥିଲା ଖେଳ। ହଁ ତମେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିନା ବୋଧେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିକି ପଡ଼ିଯାଉଛି। ହଁ ସେଇଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ସିଏ ବା ଆମର ଏଇ ଛାଡ଼ କହିହବନି, ଟିକେ ଆଗକୁ ପଢ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବତୀ ଜଣକ ବିକିଙ୍କ ଠାରୁ ସାଇଡ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଯୋଉ ସାଇଟ୍ ହେଲେ, ସେ ସାଇଟ୍ ହେଲା ବୋଲି ସିଏ ଆମର ଏକ୍ସ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବିକି ବାରିକ ସିଏ ଅପଲୋଡ଼ଟାକୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ କରିଦେଲେ। ବିକି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡି ସହିତ ତାଙ୍କର ରିଲ୍ସ ଏବଂ ସେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଡିଟିଂ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ। ପୁଲିସର ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ ବିକି ଏବଂ ସେ ଇନଷ୍ଟାରେ ରିଲ୍ସ କରୁଥିବା କୁଇନ୍ ଜଣକ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ମାସ ହେବ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବତୀ ଜଣକ ତାଙ୍କଠାରୁ ସାଇଡ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବଚସା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିଦେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ନ କରିବି ତେବେ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେ। ଦେଖିଲ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ ଦେଖିଲ? ସେ ହେଉଛି ଖେଳ। ତାପରେ ତା କଥା ଝିଅଟି ତା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଇଏ ସବୁ ଧନ୍ଦା କଲା। ଆଚ୍ଛା ଭଲ ପାଉଛ, ଏଇସବୁ ଧନ୍ଦାଟା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର? ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଭଲ ପାଅ, ଏଇସବୁ ଧନ୍ଦା କରନି। ଆଉ ଯଦି କରୁଛ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରନି, ପଛକ ପାଖରେ କରୁଛ ଭିଡ଼ିଓ ଆଲାଉ କରନି ସେଠି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ହେଉଛି ତୁମ ମୁହଁଟି ମାନ ସମ୍ମାନ ଲାଜ ଶରମ କିଛି ନାହିଁ। ତମ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର, ସୋସାଇଟି କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ଯେଉଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କହିବ ପୁଅର ଭୁଲ ବୋଲି, ଫାଷ୍ଟ ତୁମେ ଆଗେ ନିଜକୁ ଦେଖ। ତୁମେ କାହିଁକି ଏସବୁ ଧନ୍ଦା କରୁଥିଲ? ସେଇ ସବୁ ଧନ୍ଦା କରିକି ସେ କଲ ବୋଲି ପୁଅଟା ରେକର୍ଡ଼ିଂ କଲା, ତୁମେ ମନା କରିଦେଇଥିଲ। ଇମିତି ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଲା ସେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତେଜୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କଥା କହିବିନି କି ପ୍ରିୟଙ୍କା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କଥା କହିବିନି, ଏଇମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଭାଇରାଲ ହେଇ ଚାଲିଛି ଭିଡ଼ିଓ। ଗୋଟେ କିଏ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଖେଳ କଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ନିଜେ ଗୋଟେ ଝିଅ ତାର ଫୋନରେ କରିକି ଖେଳ କଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ତ ଆମର ଡେଭିଲ କୁଇନ୍ ଅର୍ପିତା, ଆଉ କାହା ନାଁ କହିବି? ଏମାନେ ଖାଲି କମ୍ପିଟିସନ ମାର୍କେଟରେ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଜିକାଲି। ଏ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଖାଲି ଭାଇରାଲ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନେ ସୁଧୁରି ଯା। ସବୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଟିକେ ସୁଧୁରି ଯା। ଟିକେ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କଲ ନାହିଁ, ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ଚିନ୍ତା କରିକି ଏସବୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନି, ଏଠି ଉଭୟଙ୍କର ଭୁଲ ରହୁଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ, ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଥିଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଭୂତ ଭିଡ଼ିଓ। ଘୋଷ୍ଟକୁ ଆମେ ରୋଷ୍ଟ କରିବୁ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଦେଇଦେବେ, ଲାଇକ୍ ଗୋଟିଏ ଦେଇଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।